Ndugu zangu, ninawasalimu tena katika jina la Yesu na ninafuraha sana kuwa tena mbele zenu kwa muda mchache huu ambao nimepata kibali mbele za Bwana. Na nina masikitiko kidogo sababu wakati uliopita nilikuwa nikirekodi video kuhusu madhara ya bunene, ya kiolela bunene tu, ya ovyo ovyo bunene tu yenye isiyokuwa vraiment mzuri, lakini wakati niko natoa video natia kwenye kompyuta, kumbe sikuitelecharge yote, sikuitia yote, asika ikakatika na nikaipoteza. Yaani mambo mengi nilikuwa nikisema humo, lakini nilipoteza mambo mengi. Mungu anisaidia nikumbushe tena, na muomba ili nipate tena kuwahimiza. Shalom, shalom ndugu zangu wapendwa katika Bwana, ninawasalimu. Ni mimi hapa mwinjilisti mjakazi wa Bwana Mire Mitamba Akiombo Nyamangyoku. Siku ya leo ninajisikia kuendelesha ile himizo ambayo nilioitoa siku zilizopita kuhusu madhara ya kunenepa ya bunene. Na namshukuru Mungu kwa kupata huu muda, sababu kupata muda ilikuwa vigumu sana, na imekuwa usiku. Nimesema hata kama muda umepita, acha niendeleshe hata kidogo jambo hilo. Ndio ndugu zangu, tulisema kuhusu bunene, madhara ya bunene. Kitu ambacho ninasikia kusititiza, kuna wamoja ambao wanaweza kuwa hawakuelewa vizuri, najisikia kusema jambo hili. Katika maisha kuna kuaka vitu tofauti. Tuseme mfano, unaweza ukazaa mtoto. Kuko mtoto ambaye unazaa, unaona ni mtoto kabisa, ni mtoto mnene, amezaliwa iko mnene, naturellement iko mnene. Na kuna mwingine mtoto unazaa ni mwembamba. Na huyo mwembamba hata akomae, kuko wamoja kama vile nazoa kusema kuna kwa kama exception. Kuko bamoja hata bakomae batakuwa tuna ile mwili yabo ya wembamba tu, na biko na afya tele, na biko bazuri, na banaweza bakakula bakafanya nini, habata nenepa, ni mwili yabo ya kizalikio. Na kuko wengine walizaliwa wako wanene na wanaendelea kunenepa. Ni vizuri kujua hii bunene yenye niko nayo imetokana na nini. Ile nitafuta kusema kitu ambacho naweza nikasema tena. Ikiwa uko mnene, usisikie vibaya. Mimi niko mnene. Ikiwa uko mnene, usisikie vibaya. Hii ni jambo ambalo limeniingia moyoni mwangu ili kuhimiza watu, ili kuwasaidia, na mimi pia liko linanisaidia. Kama vile nilivyosema wakati uliopita, mimi maishani mwangu nilikuwa nikifikiria ya kuwa zaidi kwa wanawake. Ukiona mwanamke mnene, iko na mwili kabisa ya mnene ya kunona, nilikuwa nikifikiria ya kuwa huyo ndiye iko na heri, iko heureuse, iko mzuri kwake. Unaona binti anaolewa, anaenda, ananenepa, anazaa, ananenepa. Mimi nilikuwa nawaza binafsi ya kuwa, yani, na kama wengine, lakini sitasema kwa nafasi yao, yule mtu iko na heri, maana iko bien, bwanake anampatia biote, maana iko na raha kabisa ya bunyumba, ndio na mwili inavimba, inanenepa hivyo. Ile ilikuwa katika akili yangu, na mimi binafsi nilikuwa nakipenda sana, na nilikuwa tunapenda bunene kama vile nilivyoshuhudia. Nilikuwa mwembamba, lakini nilikuwa napenda bunene. Nilikuwa naona bunene inakuwa tu ya mzuri. Nilikuwa naona sasa napata machafu hivyo, naona mimi napendeza, niko bien. Kama vile nilivyosema, nilikuwa na makilo 40 na bitu, nikakafika karibuni 90. Ingawaje nilikuwa mfupi, haikuwa inanisumbua sana. Sasa wakati fulani nilionaka, nawaza ni video biko wanaonesha mwili wa mtu mnene. Yaani walikuwa wanaonesha ndani
Maana huyo mtu alikuwa munene, alikuwa na mafuta, manake mumwili mama shushima mafuta na mafuta mumwili. Kisha sasa niliangalia ka roho yake, gisi roho iko na jikaza kupiga, iko na piga kwa nguvu, iko na jikaza ipige mwa ile mafuta, iko na jikaza ipige mwa ile mafuta. Nikasema yani hii ndio gisi mtu mnene na kuaka hivyo ndani, mambo mengi ni mafuta tu. Nikasikia roho yangu inaruka, nikasema hapana. Yengine nilinivunjaka moyo, nilikuwa nikitengeneza mtu mgonjwa fulani, alikuwa tuseme mbele alikuwa mnene kabisa sana, na pale alikuwa angali mnene, na sasa alikuwa na tumbu maana tumbu inatafuta fika chini kabambi. Njoo kaniambia kalizala kama watoto 7 tusa. Lakini nikasema Mungu wangu, hapana. Ibu nene kabisa, mtu haiko tena anajua kukamata tumbu yake. Hapana papa. Siwezi tamani ngawaje niko na tumbu ya kabambi, lakini siwezi tamani. Mimi nilikuwa nasema siku mimi nakufa, banaanza nitengeneza, bakiona niko na tumbu ya hivi nikasema no. Nikasema hapana. Ile jambo lituma nachukia kabisa bunene. Kisha tena Mungu akanipatia neema, Mungu akanipatia kibali ya kutumika katika hospitali moja, na hospitali ilikuwa service ya medico chirurgical, mwaki mlikuwa medicine kinganga, na walikuwa wanafanya pia vya esthetique vya kupasula. Sasa nilikuwa nikisema nimepata kibali ya kutumika service mingi sana mu province tofauti, kama vile nilivyosema, na nilipataka kibali ya kutumika service wala mufasi ya medico chirurgical, tena nishaka isema, ambao wanaleta watu wagonjwa na wamoja ni wenye kupasuliwa. Hasa wakati huo nilifanya humo miezi 6. Wakati huo wengi sana ambao niliwaona walikuwa wanakuja kwa sababu ya chirurgie wala operation, kupasuliwa ya esthétique, ya beauté, ya uzuri. Sasa humo niliona mengi na nikaishiwa. Humo mulikuwa watu ambao walikuwa wanakuja ndio juu ya esthétique, lakini wengine walikuwa wanakuja juu ya magonjwa. Wamoja walikuwa wanakuja juu ya magonjwa, tuseme alikuwa mtu munene, alikuwa mtu munene sana. Sasa akaanza pata magonjwa mazara, bamo banakuwa na maasme, banakuwa na shindo kupumua, bengine banakuwa roho inakuwa inapiga, maki banakuwa na magumu kabisa, hata kutembea articulation, mifupa inakuwa inaumiza sana. Wamoja wanakuja banabafanya gastroplastie. Gastroplastie yani estoma, probleme ya estoma gastrique, ya estoma gastro. Bamoja banakuja banakata kwa estoma ili basiko banakula mingi, itabasaidia kupunguka na banakuwa na afya nzuri. Bengine balikuwa habata bakata estoma, lakini kama banakuwa banaiklampe, banaifunga kidogo ili asikuwe na ile tabia kukula sana, wala kukula tu kidogo na anasikia na shiba, itamsaidia juu ya afya. Bengine walikuwa banakuja juu ya diminution mammaire, banakuja juu bapunguze kifua, sababu kifua ya kabambi ni vizuri baipunguze yako kidogo, sababu ilikuwa inawasumbua sana. Mara wanasikia mgongo, mara wanasikia wako na madhara fulani, sababu kifua iko kabambi. Na kuko wengine walikuwa banakuja juu ya augmentation mammaire, banakuya banabaongeza kifua, sababu kifua iko kidogo, banaongeza anakuwa na maziwa ya kabambi. Sasa
niliona mengi, lakini kwa hayo yote ambayo nilikiaona ni ile ya aesthetic. Ndio ilinigusa sana, ikanishangaza. Kuna wamoja ambao walikuwa wanakuja sababu ni wanene, wanapenda wawe mbamba ili wapendeze. Wamoja walikuja juu ya kupendeza, wakawafanya gastroplasty. Wamingi na wajua kabisa. Yaani wanakamata estoma, wanaikata, kisha wanaishona inabakia kidogo. Sasa mtu anakuwa anapunguka pole juu ya apendeze, aanze vala manguo, anaona kabisa manguo, aseme pale nampendeza. Sawa selon abo. Na kuko wengine ndio ile gastroplasty. Na wamoja inakuwa inatumika, inaenda sawa kabisa, unaona huyu alifanya gastroplasty na inatumika mzuri. Mekuko wengine ambao wanakuja kufanya hiyo gastroplasty, soit banakata estoma, soit banaifunga, banaiklampe, lakini mara inaleta maprobleme, makonsequence. Najua hata mmoja kabisa namjua vizuri sana ambaye walifinire wala walikiafikia kumtoa estoma yake, bakamutia estoma ya plastiki. Ingine ya plastiki tu. Yaani hana tena estoma sababu ya kutafuta uzuri, anapenda apunguke, na mara haikuwa sehemu nene wa ajabu. Kuko wenye walikuwa wanakia wanafanya juu ni banene, lakini banafanya abdominoplasty. Kuko bamwa banakuja banafanya abdominoplasty. Yaani balikuwa banakuja banakamata banakata tumbu ili ikwe kidogo, ikwe pla, ikwe kabisa kidogo, ikwe pla. Juu estetiki tu. Batu ya mingi walikuwa banafanya hivyo. Ndio utaona mara kwa mara mtu, siseme bote, najua kuko benye bakizaa wala bakinenepa baadaye banafanya ma exercice na tumbo yao inarudia kabisa mzuri. Kuko ba mama mashujaa wa ile ngambo na wajua. Kuko wengine sasa ba mwapa tuliachiliaka tu tumbo hivyo, lakini kuko wengine ambao wengi ambao wanafanya abdominoplasty, wanaenda wanakataka kabisa, wanakata minofu, na wengine banafanya drainage, banakokota mafuta, mashushi ya mtumbu, banatia banatosha pale pembeni. Banganga balishakaona vitu ya mingi, baadaye tumbu inarudia. Ndio maana tusuko tunatamani, unaona huyu unaanza tamani, bibi ya fulani ashakuwa hivi na hivi, hakuwa kina tumbu hivi na hivi. Najua kwa batasema bibi anaweza waza, asema kiko na tumbu njoo mbaya nini na nini, unatafuta tuambia nini? Najua hivi niko nasema na niko nashauriana, tafadhali. Basi kulikuwa watu baile abdominoplasty. Kuko bengine walikuwa wanakia wanafanya lifting. Yaani sasa vile mie nilibambia niko nafanya, napenda kabisa kupunguka, sikule tena ovyo ovyo, natafuta kufanya discipline ya maisha yangu, kukula, kuishi. Sasa kuko bengine ambao mara walinenepa, walikuwa wanene hivyo, kisha sasa wakapunguka. Na mkupunguka mwili inaendelea kana tepeta. Bamwe mwili inakuwa inatepeta, tumbo inatepeta, miguu inatepeta. Sasa walikuwa wanafanya lifting. Yaani banganga banakokota mwili kama banatoshaka bimoya, banafanyaka hii, banakaza mwili na banana lifting. Kwa wanakiwa wanafanya lifting ya sura, banakokota kusudi wasionekane na maride, banafanya lifting maki bitu vilikuwa vinapita mwa hii dunia, unajiuliza uko mdunia uko wapi? Sasa nilikuwa mwa ile service, nikasema Mungu wangu, nini batu wabafanye juu ya hii mwili? Tena haiko hata kwa utukufu wa Mungu, wanafanya tu juu tu bapendeze. Yaani hayo mambo tuliyaona na tukayaishi, tukayagusa mambo ya vile. Sasa nilionaka ile mambo nikasema kumbe madhara ya bunene iko. Ya kuko ingine niko nakumbushiwa ingine kitu moja, kuko mama moja mimi najua, naye alikuwa nendafanya kama estetiki, kama kumigulu alikuwa nenda tafuta nini kufanya yake ya estetiki ya migulu, kama sijue kama alikuwa nafanya lifting kama nini, nishaka shindwa kumuuliza.
lakini ninga nitamulizaka sasa examen yake, operation yake ikarate, yaani mguu yake shako yapata pa hivi, maanake sijui niseme ni ashakuwa wapata pa hivi. Kumbe kuko vitu vya mingi tunaweza kufanya naturellement, tunajidiscipline naturellement que kutafuta kukimbilia mafasilite maoperation manini na nini. Ili nitafuta kusema ingine kitu ilinigusa, nikasema kumbe kunenepa sio vizuri. Siku moja niko kazini, naona baba mwana ikala pale wa munene kabisa, naye kisha mimi napita, ananiambia seme la grosse, aseme njo wa munene. Yaani juku bazungu ukiambia mtu la grosse wala grosse maki ni kitusi. Nikamwambia hii, nikacheka nikasema mimi wapo uko naambia njo la grosse, au jiangalie wewe. Si mtu ajionaka anaonaka tu nani kipaji nyiko, anaonaka tu yenye biko mulicho ya mwenzake, anasahau yenye biko mulicho yake, ajiangalie yake. Wala mara nikipita unaona wazee wa persons aje biko wanacheka, biko nanichekea, bakiona mimi napita wanaangalia, wanaanza nichekea, aseme niko na huku nyuma kwa kabambi. Lakini nikamwambia vile yote mimi habi niambie kitu kwanza, mimi nabifurahiaka, habi niambiake kitu. Yaani nikakiona madhara ya bunene iko mingi sana. Mara unakuwa unashindwa kuomba, unakuwa unashindwa kufanya makazi mbalimbali, unakuwa na tena maisha ya kiroho, combat spirituel yenye tu kwamo. Ukiwa sana kabisa munene ya bunene ya zaidi, unakuwa unashindwa hata kufanya kazi hata ya injili. Naona siku moja tunaenda kumulima Rihoni kwetu Kongo, tunaenda kuomba. Wapendwa, ile siku nilikuwa nililobanaka mie wote na jaa maji, mie wote tuko tunapanda mulima, kama tutatembea kama ni saa 4 tuko tunaenda. Mie wote nimelobana, roho iko napiga, nikamwambia Mungu, Baba, na kuomba na mimi nivushe kwenye bawa yako, unitie hata kwenye bawa yako nirushe papa. Na ilikuwa usiku, siwezi sema nirudie. Mama moya alikuwa anasema sana bamrudishe tu, bamrudisha hizi tena endelea. Lakini Mungu alitusaidiaka, benye basha kuwa na zoezi au banatembeaka kwa hata 30 minutes. Sisi tuko natembea masaa ngapi kwa ile mulima. Bakatusaidia, bakaenda na shi pole mpaka tukafika. Madhara ya bunene. Yaani nakumbuka mchungaji moya. Huyo mchungaji alikuwa kabisa muombaji. Alikuwa anajitoa sana kwa Mungu. Katika maombi, mafungo, ilikuwa inamsaidia sana. Lakini wakati fulani akaniambia kwa kinywa yake, akasema mimi masiku siwezake tena. Kufunga inazaka nishinda, maana ikifika masaa kama masaa ngapi hivi naanza sikia njaa, hata panya naweza nikaikula. Nikasema mchungaji. Nikakiona kumbe Mungu mwenye alitiaka anaambia watu muombe, mukeshe, mufunge, alikuwa anajua kama ni ya muhimu sana kwa maisha yetu, kwa afya yetu. Sababu ule baba wakati alikuwa akifunga, akiomba, Mungu alikuwa anamupa nguvu. Na alikuwa mzuri, ukimuona fizikima mzuri. Lakini kwa hiyo siku alikuwa ananiambia anazaka sikia hata panya anaweza kakula. Yaani tumbu imekuwa hapa. Tumbu, baba iko na tumbu kama vile mwenye iko na mimba. Mtanisamee kusema vile watumishi wa Mungu. Yaani sio vizuri. Yaani tufanye angalisho sana tena sana. Mwa kazi ya Mungu tunapaswa kuwa wepesi, suple. Nimefunuliwa kabisa mengi hata katika chakula, alimentation, chakula yenye tuko tunakula, tufanye angalisho. Mchakula muko bitu ya mingi, banaongeza bitu ya mingi hata vya kunenepesha. Kuna kipindi mwana nilikuwa na kunywa potage fasi moja kwenye minatumikaka soup. Nilikuwa na kunywa
Nasa nikaona mwili kama mimi inazende na badilika. Nikakuwa jiuliza ni nini. Mwenzetu mwaka kaniambia unajua chakula ya hapa zimoja wanaongeza kama maproteine. Najua unakuona uko na nenepa na unasema mbona sikule vya ajabu lakini niko tu mimi na nenepa. Kumbe machakula ya mingi wanaongeza kama bitu ili bipate kunenepesha zaidi benye ni bembamba benye biko na besoin ya kunenepa. Kisha unakuwa ikula tu na ni kawaida, kumbe bameongeza vitu. Nilikuwa najiuliza nini nanenepesha sana. Ndio kufunga sikuwa tena nafunga kama kawaida, lakini sikuwa nakula vya ajabu. Nakumbuka nilikuwa nakula sana, nilikuwa nakula karibuni kila siku kalanga. Napendaka kalanga sana. Hii kalanga ya kwetu ya rouge na ikalanga na kula, sitatia ni chumvi nini na asali. Kwetu nilikuwa naleta hata lita 10, 15, lita 5 itaisha musiku siso kwa za mingi. Nilikuwa nikipenda na kula asali sana, juma nasema sipendi tena sukari, sikule tena mambo mamikate vya vile, siwezi tena nenepa. Lakini mimi naishiwa munganga ananiambia mwaka moja zaidi napata zaidi ya kilo 10. Nasema hapana, hapa nitatumia sasa akili. Nitatumia akili. Kumbe mimi naelewa na wala nilielewa ya kuwa hata kama chakula ni kizuri, ni kiko naturel, sa vile mimi nilikuwa nikitumia asali ya naturel ya kweli ile ya kutoka kwenye kubatengenezaji. Kalanga yangu ilikuwa kalanga ya mzuri ya kweli bio ya mshamba, haiko sema liongeza mabitu mingi. Lakini tukitumia na excès, tukikula mingi zaidi inaleta pia madhara. Ndio maana Bafaransa wanasemaka tout excès est mauvais. Kutambusha kipimo nayo ni mubaya. Hata kama ni vitu vizuri, mimi nilikatala sukari. Kukula sukari muchai mubui munini hapana. Ndio ndeza kula kidogo machakula fulani, lakini asi sukari nikamate kijiko nikoroge amo hapana. Nikasema acha nikimbilie muasali. Lakini asali nao nikakunywa mingi, nayo haikunisaidia. Yani kila kitu ni vizuri kukadirisha kabisa kila kitu. Ili tatusaidia sana. Unakula kidogo kwa afya yako. Usikule kama hauna njaa, usikule ovyo. Maana kuna wakati mwana nilikuwa naanza kipindi nikiona tu chakula pale nasikia nikirukie. Baba tusaidie sana, sababu kuna mambo wa ndugu. Ndio naweza nikasema bunene inaweza katuma mtu anakuwa hospitalize, anagonjwa. Naona hata benzetu ba dunia ba kolegi biko nafanya sasa ma jeûne intermittent. Banaanza kufunga. Utaona mzungu hata kula mchana mzima, wala mtu tu hata kula, sio mzungu tu na bengine hata kula mchana mzima, anakula njo jioni tu. Asiko nafanya jeûne kusudi apunguke, sababu unene iko na madhara. Wamoja naona mara wanakula tu limoja, kama takula saa 12, kama ni saa 11 ya jioni lakini wamoja wanakunywa maji, wanakunywa vinywaji, lakini kukula chakula wanakunywa hiyo limoja. Na wamoja kama hawakunywi wala wakuli, pale sijafanya experience ya mingi ya maake usiku hawezi akakula tena kitu, wala usiku anakamata kama ni maziwa kidogo, yuguru kidogo, basi na naenda akalala. Na kuna wamoja wanakula tu mchana, kama ni midi mchana tu, na gisi butakucha hawezi tena akakula. Niliongeaka na mmoja akaniambia kwa msaa mwili inakuwa ikikosa chakula yetu natia ya kukula, inaingia mu reserve, inaingia mu reserve yako ya mwili, njo inakokota, inaanza jikulisha benye biko mwili yako. Alors bile binenda binapunguza mwili. Lakini ni kujitahidi wakati unakula chakula yenye iko sawa, yenye iko
complet yenye inaenea kwa haifai kukula, unakula tu vitu tu ya sukari tu, unaacha vingine. Pia haifai kwa usimtumwa kuangalia mpaka nikule nini, lakini ni mzuri kukuwa na discipline, kutumia akili, kukuwa na discipline. Unaangalia nakula hii na hii na hii, hapa ni sawa. Haifai kukula ovyo ovyo, unaona hii unakula lakini usi haifai kukuwa mtumwa wa hiyo jambo. Bwana Yesu alitupatia uhuru, tutumie akili yetu sawa sawa kwa utukufu tu wa jina lake. Ndiyo, kuko watu wenye biko bembamba, bembamba hata banakula neza maliza hata chakula ya pata ema kantite ya ajabu, lakini hanenepaki. Ile ni exception na ni bahati yake, iko en bonne santé, ni sawa. Na kuko mwingine ni munene, iko munene lakini hakulaki mingi, lakini iko tu na ile mwili ya munene. Kuko watu ya vile, kuko exception. Kila mtu anapaswa jijua hii hali niko nayo, je ni ya kizalikio, je ni ya kawaida, je inakuya tu hivi na hivi. Hii yenye mimi niko nayo, bunene yenye niko nayo haiko ya kawaida. Ni vile ndugu zangu kabisa, tutumie akili vizuri vizuri vizuri, tukwe discipline namna yetu ya kukula. Tusiku tunakula ovyo 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 ovyo. Nawaza nimekusha kuisema katika audio zenye zilipita. Ya Mungu wangu Baba wa mbinguni akinikumbusha mengine, nami nitawaambia. Shalom kwenu, mbarikiwe.